masiraka kurhakisa aruntas kapanyari dakeninti kau syapira kati marka cekau kita cara ayu cekau kita cara hakat aseptah hobra kau arunta taparaka TV Peru Campirusa Nasional arus kipanya uta taipiu kita kata kuliaka saida choke huparu kato kapanyari kurhakisa kuliaka Sumakanta tipana hilata Walter aski suma urupana aliyan chukashan kitura chay mainaya kankuna pistura ñaña ikuna aliyan chutukuy munako isunkuan kuna unchau viernes unchaupi chaya ikamu ikuno kay kupah lunes unchaupis kang manghinatara kalpachas katura chay chaya ikamu mana chunilia kshan kipanay Chila tura chay. Chila ameta chay na taksut inchaway chutura. Ahina chumano chutura hindi way sut ita sut ita. Tura chay kaya man rimay kunchis kunchis nama kunchis kunata. Kusiri kunapa asiri kunapa chansari kunapa kankunawan kushka kuti kamuspa wahmanta así ya tura chay. Ukamas kapuri burata marka masiraka hichaka taterja hilata Johnny Rodríguez su propio aruski Aparaguiñani Kurjambati, palabra de Aymara Uka, Pankawa Wali Sumakel Atarakiwa, Gilata Daniel Quispe Jupao, Arakitaira. Hicha Urura Garja, Hichapacan, Urura Garja, Semana de la Identidad Aymara, Ukarakau Atagaraki, Ukato Akama Wapis Urakaha Utaraki, Aymara Haka Urakasata, Aruski Paurakaha Walhawa, Hicha Urura Garja Utaraki, Hilat Pulakaraka, Ukato Hichakan Tateja, Ukato Aruski Aparaguiñani, Yau Keparwan Pihilat Puyagaraga, Guyaka Saira. Hinapunita Turachay, Kichuasimi, Rimakuna, Pagnika, Mushaiku, Kaise Manakariki no Kanchis, Yuyaiku Sharkanchis, Aymara Rimai Pak Semananta, Imaraiku, Tupas Katari, Taitanchista, Awichunchista, Yuyarispa, Paipa, Yawarnienta, no Kanchis Piscal, Pachaspa, una y causa y Ninchiskunata, Ama Penka Kuspaya Parinapa, Ekarichinapa, Sapanka Ayunchiskunapi, Yaktanchiskunapi. Hinachman. Hinapuri Kasha, Yaktabasikuna. Quechua Jacarejmanta Yachtabasikuna, Tupa Hamaru Paimin Sayarerkan, Yachtantiskunata Buchui Manta, Sarunjay Manta, Kispichinapa, Aymara Jacarejmanta, Tupa Katari Paimin Sayareborkan, Kay Yachtantiskunata, Kispichinapa, y Maimara, Mana Ayinkuramanta, Chaireku Kurapunchaikuna, Aymara, Ponchaikuna, y eres Kakasan Parachay. Hayaya Aymara Marca, Hayaya Yapa Aymara Simi Rimas Kuna, Chaitan Ispanches Turaña y Kuna, Maswanta, Rima y Kamuska, Kallaresunchos Pacha Turachay, Huyakuikuna, Mayra, Kasha, Manantukusunchu. Ukama Urata Marca Masiraka, Ukamaha, Hikwasaraka, Wagicha Wimpi, Sarapayari. Una campecayata Payari Patricia Chirinos avanza país Camachi Luririwa Petro Castillo Perusio Balcoja Hiteata Panasa Sirua Camachi Luraña Uta Taipeu Gitarja Locarakida Kurjabasa y Atata Payani. Matapiwimpi Pakaskarakina Ukat avanza país Taipit Kamach Luriri Patricia Chirinos. Mais Karakino Hiliri Pechtiri Haksu Tañapa. Ukataipit Untaskaragispa Pedro Castillo Absu Tañapa Ukamas Masina Kaparus Regentango Maikaragina. Akan Kirinaka Castillo Hiliri Pechtiri Haksu Siñap Maikaragiñani. Akau Pustu Himal Haksu Siñabataki. Ukataipit Patunka Softan Regenta Tanagau Kamas Durinagat Timonaskaragispa. Han Kaskaraparagiñani. Documento local lapita y pitsti kananjap haragitaino a tráfico de influencias. Ukaman pichit atagaragispa ukat yakadoketsti ascensos. Fuerzas Armadas taipita ukamas suna taipita. Ukatukanagasti hank aquí arsuf haragina. Ya haniu akasu malkuro ukamahan yakarexnatih. Walhakuti ukamah lorap haragih. Haniu sinti política taipit han kusas artia winagasti yausas karagisfati. Humah arsura kita ukade ukachakan. Hani akasu malkur hitakaynya taki hamta hutkit sasin. Kun hamatek papa tak sohtan artikulu kah yakataniu sasin. Ukat hichahani akamanakambeh mistkarexnatih. Ukamasca Punera Quinoa, Alba Prieto, Cade, Ejecutivo 2021, Taipinsti, Hananjaskara Quinoa. Haksuñasti, Haniam Taskaragitainti, Ukamas Kamash Lurenta Taipin, Ukanak Tokaita. Hani Lupis Karagispati, kun Hamas Política Taipit Han Kusanagas Hani, Amuyas Karagisapan. Ukanakarusti, Taya Pañompe, Uchcañas, Amuyas Karagisapana. Malco Aksuñat, Walja, Bancadanak Taipitoa, Masarusti, Hitakapharagina. Nayak Saraksu. Hani wanchitak pachapakarakit akasu malkur haksuñatakih. Hanukatst, maisagat gobiernost, kunaiman hanaskinakaw luraskarakih. APP ukataipits kanawarsuni parakih. Hani hupanakak munapkarakit, akasu malkur haksuñatakih.
akachakan stmako to kamach luririn ka suterakiu hubanaka amuya sipharakio irenaka winaka pa akusi malkur saksunya kas bukham Ukan lupi nakawinagasti kamach lurain tataypit wal khaniru arsui karakina. Ukat anchit kamasti khani wal khanisti yamahu karagitain. Mirta Vázquez, ministro pequeña cara Perteri Pasti, Patricia Chirinos Camachi Luririwa, Pedro Castillo Perusio Balco Haxutaña Patajiwa Locatainaja, Yaki Siñawa, Hariwa Asquiquites Asilwa Sarakina, Ucatza, María del Carmen Alba, Camachi Chisnucaña Uta Taipira Perteri Pasti, Pedro Castillo Perusio Balcuro Haxuya Taqueja, Hariwa Kuna Amuya Murakasa Utkiti, Sasin Sajupaja, Sarakinawa. Pedro Castillo Perusio Malcoro Haxuetja, Maitawetja Hilat Cuyagraca, Walja, ministro pequeña Nakawa Arsune Parakina, Camachi Luraya Uta Taipeu Hitatja Hak Askina Kakwa Huparakaja Lurasi Quejas Asinsas Parakinawa, Hukambia Tatapanya. Nairakatan Anaí Durán, ministra Karanch Ascaragina. Ukchin Kamastik Umar Hakawi Taipit Echtiri Hernando Ceballos. Uka Amuyuna Gambisti Haniwak Karaginti. Kun jamás kupi toket amuyap harakina hiliri pekenchawita. Hisa ukam yatiap harakir yakip sektor negat chakun tirinakaja. Demokrasia sulkiri kamachinaksti hani yakap karagit. Patakuru nakansti hankay nakawinakaw wakis karaki. Wakis karaki irnakanya proyectos de ley. Kamachinak umsutanak lupitanak loktap harakinyani. Ukat akam mamuyo nakasti hani kustasir hamakaragit. Ukat kitinakati pisi-pisi suthap karak hupanagarusti chaku sir hamakarakia. Vivienda, Construcción y Saneamiento Taipit Paktiri Heiner Alvarado. Matui Taipit Maiskarakin, Hiskirasi Winagarusti Hansint Montaña. Ukamkik Paraki Amuit Askarakino Atacaña. Amdanagar Puri Siñapataki Ukamata Kamarkansti Sartaña. Hay sectores de la derecha. Yaqep hakenak kope hatst haniu katoqañaq munapkarakit kun hamati chiklawin hati payasipkanu kanakaq kun hamati yaqhaqinaka tips qarakij walhat hanuka hukaha qwinakat sa tips chukaq Castillo malku hichaq paqtas karakij munasib kas hanis munasib yaqataña parakij panakaq Pero tiene que ser respetado. Yakatoket Dina Boluarte Malkun Narkiripas Kananchasin Karakinoa Twitter Taipita. Kananchas Karakinoa Castillo Hiliri Pacteristi Pescamaratak Ahlitipana. Ukamas Mais Karakin Akamarkansti Han Kutanakas Sartayeña. Ukamas Yakatui Taipitsti Yatias Karakin Kamas Lurenta Taipirus Maitas Karakinoa. Aski Lupe Nokawinakam Chiktaña Ukamas Mayer Tukusna. Irnakaña. Ukamkik Paraki Yati Karakin Kunapachanti Irnakanyambisti Kallantap Haragitaina. Ukan skani kuna sa ikatasi winakasut karagsapanti. Kimsiri tuy taipitsti yati karakin hiliri pacteristi irnakas karagitayna inambi. Kuna nakati akasuyunsti arhanyu wakis karagitayna ukat ukanagarhamaw unyanok karagitayna. Ukat ukanakasti markachiri nakatakhamau unyanokas karagitayna. Ukamkik paraki maitas karakin markachiri nakasti kun jamas ahlip harakina ukat ukanakasti yaka siñapa. Pedro Castillo Perusio Balcoja. Empresa Apnakerina Karoja Suyusaruna Erakataro Irptaya Taqueja Irnagasipkak Masasil Guasarakina. CADE Ejecutivos 2021 Ukata y Piujitatua. Kipka Inversión Privada Utaña Pataqueja Takin Yataskius Asinsa Sarakinawa. La gobernabilidad. Gobierno taipindir nakañas taqenin lurañarakiu han walteña nakampi han imhataña nakampi ukamas han kuttasiwi nakampi taqe hatsa aski yanaptas ñarakij. El equilibrio de poderes. Akan politika han waltz awitakanes sumak mayes asit saretap kanyanes asena mayenak. Hapastika de Ejecutivos 2021 matapeo taipenkanak. Pedro Castillo hachajelere malkuk. Orden constitucional ukakip karaki. Ley kamaches ya kanyak. Wakisi usasin kanaychanenak. Soy un presidente. Nayak malkut nayero haklip harakitu kunayman mait awinak lurañataki. Ukat nayak irnakas kakyaw kunateh kamachix kehukarham ukamas estadun kunakan kañanakapas yaqañataki ukat irnakawinakas kunayanapawinakas askipach chamanchañataki. Hachajelere malkus inversión privada o kakip karaki economía social de mercado. Atampis sareta yasini usasin wasetachu imachasenak. Hopaste hele pachakamerena kahan wal pachamuyotanacapat akham khanais anenak. El gobierno. Gobiernos kitiros anchitkam kuna papake kitiros haniu kaukir empresarus hanukaj maisahat chakapaskiu
hichurok mayampis kananchis kaki empresa nakah aka Peru suyonok irnakas kakispao Peru suyust taken Peru suyu hakena katakirakiyo han muljas nyampu panakah irnakas sipkakpan kuna chakap irnaka binaka sucharakpan ukat kaukir han chakap empresario nakatut ukanakas hichuro nakan akam hanas kipachanakan han hupanakah ukamak lorap harakpan Ukamare Jamaugas de Camisea renegociación a Loret Aseñapataques, legislación Utjatapatach Amt Aseneusasen Untayanenach, Ukamaros Atampe Colcairejat Atapat Saunt Ayanerakenau, Camisas Tunca Kimsane por ciento PBI Taipit, Ukakip Karaki Kimsa Guarancaira Nakawinakas Utjatapat, Proyectos Acanyuta Taipit, Asociaciones Público-Privadas Mayas Aseto Hamsareto Yaphanach, pa guarang kimsa kalakpata guarang kan dólares kolakem. Yati urekapisaran tasip kakinyani hutiri pakat ko uruna kanwa. Ma sulka kamachwa ejecutivo pekenchawi taipitja kamachi luraya uta taipirua lokarakiri reforma del estado sata utkanya patakiwa Pedro Castillo Perusio Malkuwa ukamha arsulirakira pataka kimsa tunka hila ukama marka irpirina kampiwa kiri soy pachata aruski parakina uka taipitwa ukamha arsulirakina. Lorap harakinyaniu chakpacha descentralización sat takesul kasuyonakar por iñataki haniu alayat manjatuke harakinit hanukas manjahat alaytuke harakiniu Mama tapibin karakinwa pataka kimsa tunka ayun pektarina kampi ukakik paraki marga pektarina kampi akasuyuna akasuyumalko Pedro Castillo hupasti sarakiwa kamachlorniu tataypirusti makamachiu lokapjasasina ukamata reforma del estado ukaldurañataki Akachahanes lorap harakiao chakpacha descentralización uksat Ukatakistma kamachua kichawilo kaparakiak kamachlorniu taipiro ukamat kunair nakawinakas estado taipit mait eñataki ukatskuna walhalurañanakatutik ukanakas atak luras hanyapataki alcalde marca pekterinak sulkasui pekterinakas han manjahat ksuyap hanyapataki Ministro nakarusti yuhtarakiwa pungkuna kapasti histratakis kansasina ukamata alcaldes marca pekterinakaru katokanyataki ukatsti kananchirakinwa kamachlurinaka chakpachak hemir nakapansasina ukatoketsti akamawa arsuraki Utharaki yakab kamachluririnakah akasuyut siyaqayasip ukamas pektarinakah siyaqayasip hupanakah perusuyut askiw yakisip harakih hanukats tiyakib kamachluririnakah utharakiw hupanakah perusuyut haniw yakisipkit yaqanak toqet amuyasipkih hani hupanakah ukatoqet aklitab karakitih ukats tisaskakiwa kamachluririnakah taipit sti hutiri marataki pawarang kapatun kapayani maratakisti qolqam tawisti inukatahanya pausasina Kamachlorniu taipitst kato karak pachaniu akiri qolqamu yabej kun hematiu kataipirus kalqanta tarakiu kunana katih manakah mayukta hukanak umanakatak yataqañu tanakatak qollañu tanakatak ukhamas yapulurañanakatak akasuy malkusti qanancharakiwa Consejo de Ministros sata ukamat tapiwinakasti hilpachasti sulkasuyanakan valdorasinexasina Mirta Vázquez, ministro Pecañera Cana Pasti, Bruno Pacheco, Kipka Malkuna Utapana, Yarap Asireja, Juparo Hitega Yatanya Pataqueja, Pedro Castillo Perusio, Malkuta Ajeguasasin, Guasaraquina. Mi opinión personal, si quieren... Nayatakisti Kaukiri, funcionario público de Han Kuzhamuntayaski, Masaru Chilka Kanyapag Arte sin Kama. Walharunakau Hiliri Pakenchawi Taipit Pachti Utkarakina, Maip Harakinoa, secretario general. Hiliri Pakenchawi Taipit Pacham Bruno Pacheco Hite Kanyapa. Ukatsti Ukarui Arjataskarakina. Gabinete Pecteristi Ukamas Kananjaskarakina, Hiliri Pecteri Ukanakhatsti Arjanyapa. Hiliri Pakenchawin secretario Pasti Chakpachan Arktataya. Ukata Kataipitsti Wakiska Punerakiu Arktawinakarusti Istaña. Ukat Uñano Kaskarakini Kunhamati Wakiskaraki Ukamarui Hiliri Pakenchawi David Pacha. Kunhamaka Punitain Sunaktawinakasti Ukatukanak Yati Siñapa. Inampi Vázquez Irnakawinakabambisti Pokaskarakina. Warminakar Nyankachawinak Iskachawinakasti Chaktañapa. Ma foro apapharakina Ukatu Kachakansti Inokawimpiu Chiktaskarakina. Kanach askarakin Hiliri Pakenchawi David Pachti lupi no kaskaragitaino ama política nacional. Ukataipit amuit askaragitaino a Chachanakampi Warminakampi. Pach punjasip Hanyabataki. Lupi iskaragitain patun kamayani entidades públicas Chakanakana. Pektawi David Pach Pedro Castillo Yatichiristi Yatiaskarakin jamás llama paskarakiwa. Iskachasi winakasti Chaktanyabataki jamás políticas kwanakasti chamanchas Kanyabataki. Ukamat Pach pajanukasti Kuska. Ya casi winakasti sarantas kakiñapataki. Ukamkik paraki matapis karagitaino Amnistía Internacional Perú kita panakampi. Ukamas chiktap karagitain chakatu warminakan wilamasinakapampi.
Lokata garagitaina ukataipitsi yatias karagitainoa. Sokta waranka patak patunka pakalkoni reginta winagampi mais karagitaina. Maip karagitain mas sistema especializado utano kayapjanyabadakiwa. Ukatu kataipita takawinagasti kun jamás wakiski ukanagarham pokasinya bataki. Enfoque de género ukanagat parlaski ukanagarham unjasinya bataki. Akiri Guamaidiri Yatiahueja, Camachi Luraya Uta Taipei Ujitar Japurata Marca Basiraca, Juan Silva, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juparo Hisk Abhayari, Han Askinakau Ukataipir Uthaspa, Sasilwa Abharaki, Fuerza Popular Camachi Lurini Nakawa, Pusitun Kapacalconi Hisk Auraka Uthpana, Sutran, Ukakipkaraki, Atu Taipei Ujitanakara, Erina Caparo Turkaki Payataki, Ukakipkaraki Gremios de Transportistas Sata Juparakaja, Chamam Hamaki Konanaxa, Lura Sinja Monasip Kaspaja, Lokaja Luranja Monasip Kaspaja, Ukarakata Ukakipkaraki, Yakarakapitua Hiskanja, Moraparaki. Kabachi Luraya Uta Taipiu Hitan Kasip Kakiyani Morata Marga Masiraka. Akiri Taipiu Hitanja, Kipka, Banco Central de Reserva con que Uta Taipiu Hitana y Raka Payapatakiwa, Hakura Kau Utarakina. Inés Choi, Carlos Oliva, Uka Kipkaraki, Diego Macera, economistas, y Atjata Tanaka Takiwa Hakoa Parakitaina. Pakaltunka Sohtani Hakora Gampeja Yausa Sirwa Saparakina. Kim Satunka Pakalturi Hakora Gampeja Hariwa Sasirwa Saparakina. Harikam Sinirakaja, Hariwa Utkarakinati. Ejecutivo Pekanchawi Taipit Hanya Kithapatainau, Jupara Kampichikau, Akiri Nakaja Hichaja, Irraja Parakini. Puro Sulkasu Hitaro Purt Abhayani, Kuata Barkachiri Nakaja, Perusio Pekenchirinaka Ukata y Peujitaro Purt Abhana Gurjabati, Pachamama Uraga Saja, Lijuk Anyujata Japuri, Ukata Aruski Payataki Sasirwa, Mait Asipre Kankanwa, Ukampi, Yatata Panyani. Mait Abharakiwa, Akirek Anyuchautokitak, Ataki Unyapanyapataki. Kunay Manahakotanaka, Kanyu Manaka, Juliaka Markat Misturisti, Ukawakoata Javirarusti Puriraki, Ukatsti Ukachakana Markachirinakasti, Akiri Hanwalto Impisti, Tungpeskani kilómetros Ukahai Pachawa, Hanaskin Kirsaparakiwa. Kuata Javirauhans Hani Umahut Harakit, Ukahavirast Hiwat Hamaharakio. Akiri Anyuchawe Uthetapatsti, Umasti Hani Ukusa Harakiti, Haniwa Haken Umanyama Harakisa, Haniwa Uiwanakan Umanyama Harakisa, Ukamasa, Yapunakarusa Karpanyama Harakisa. Instituto Nacional de Salud Ukataipisti, Hichakiwa Mata Misahi Ukampisti Markachirinakaru Iñakiparaki, Ukansti, Kimsakalaktunka % Kamarkachirinakasti, Metales Pesados Sata, Ukanakani Harakitainawa Hanchinakapanja, Ukamasti Utherakiwa Akirek Año Uma Uthetapata. El 83. Kimsakalaktunka Kimsani Chaka Pesca %, Ukahilat Kuyakanakan, Yokali Minyalakan, Metales Pesados Ukani Harakiu Hanchinakapana, Utherakiu Arsénico, Plomo, Ukast Mantarakio Hanchirok con Hematiakiri Manakan Utherakir. Koata Javir Lakana Sarnaker Wilamasinakasti, Estado Taipin Pechtarina Kahuta Panasap Harakiwa, con Hematakir Hanwaltawisti Wal Hemaranakatwa Utheraki. Umanakasti Alani Er Tukutaikwat Tagisti Haniut Kiteja. Akamar Umanakasti Tukuta Japonía. Akam Hanaskina Kuthetapatzti Markachirinakasti Unahtavirua Mistupharakina, Ukatsti Akir Unahtavisti Martisarumawa Saitap Harakina, con Hemati Ministro Nakan Pechteripa Mirta Vázquez, Ukakik Paraki Unahtirinakan Pechterinakampisti, Ma Acta Umtaviva Kelkantaparakina, Ukamata Akirahan Waltawinakaru Unhenyataki. Tetekama Makotasaja Hilat Kuyakaraka Ukaba, Ayujata Hewo Kesa Puro Chakau Hitana. Ertainakaja Sarawa Papana, Markachina Campi, Aruski Papayapataki. Kurhan Punsa, Acá Pachamamo ahora Casoro Hasun Pachakulta Payani, Hakata Te Payani, Ukaraka Aruski Piri, Sat of Panilat Kuyagrako Paraka by Asip Walhaur Chahua or Tawin Paraka Hakat Asiprakina, Kurhabati, Unhasitanwa, Sinti Ayujata Hewa, Haniwa, Uiwana Casa Hapaspati, Markachi de Casa Hapaspati, Hadipuri Hauchaskusagi Tilat Kuyagaraka, Sara of Pana. Ertene Nakaja, Ukachaka Hitaraka, Unhiri. Hichakucha Yatia Uragampi, Saranta Sipakiyani, Kurhabati, Ampi, Hichaha Purt Apayani, Kiasa Kipka, Kitirakati Ampi, Walikus Ragasip Keha, Chipote Chakauhitanaha, Kaukitati, Autura Kaha Mistope, Ukatsa Ukachakauhitaroha Purepeja, Coronavirus Usutaki, Bakun Apayani, Sasinwa, Ukachakauhitanaha, Apharakitaina, Mayu Hitarwa, Sarina Karua, Parakaha Wakut Aparakiri, La Libertad Chakauhitanaha, Gerencia Regional de Salud, Ukata y Piuhitatja, Coronavirus Usumpi, Usulta Tarakaja, Oyaña Uta Uhitanakanja, Hitatas Pasa, Ukam Hamawa,
Kipka octubre pasilwa batapi uraka utharakina ukwatu akamas pahasa silwa saparaki. Uito payani. Terminal terrestre autopuriña Ujanoa Hilpachasti vacuna para aquí COVID-19 en Josutaki. Municipio del Santa, ukakik para aquí red asistencial de salud, ukataypitsti askibir nakasipkaraki, ukamata, makaukakolyirinakasti, tunkamayani pachajepajaratwa, ukachakanasti vacuna para aquí. De 12 años para adelante. Tunkapayan maranit hilirinakar, ukakik para aquí kaukir wawanakatej influenza ukanip hupanakarus, hichuroj vacuna para aquí, ukamata pats akachakanast, kaukir maraninakas, vacuna sirej makatasinipkakio, ukampej pokasipkarak kunate gobierno central ukataypit hananchenkej ukariham. Sulcasuyunsti Gerencia Regional de Salud, Ukataypitsti atiende Rekiwa, Ukachakansti, Coronavirus Usumpisti Waljaniwa, Kolyutaruk Mantap Hexasina, Akamanakasti Utjerak Pachawa, Kunjamati Octuri Vaccinisti, Waljaniwa, Hanikumarainto Kamtawinakasti Yakap Karakinti. Fallecidos no tenemos. Hiwatanagasti hani sinpach hitjata karakit, ukatu kanagasti aski karakia, ukatu kasti pidantawinakas sartarakin, ukat ukarjama karakiwa, ukat hichaste kolyuntanakan hitjatarakino, pakaloktunka, kimsakaloktunka pescani, ukanakay kolyuntanakan stiutjaragirija, ukat hichasti patak pescatunka kimsakalkoni, ukanakaruy purita karagirja. Hichaste Chile Corpauho, Histaraña Munapharaki, Ukata Taknasulka Suyuna, Kumarainto Hirnakanta Pitsti, Arika Pechterina Campi Matabisiraki, Ukamata Uñaki Peñataki, Kunjamaski Sausuja, Paipacha Sulka Suyunakana, Ukanaktoke, Dires Atakno Kataipit Pechteri, Oscar Galdos, Hupasti, Kananchandirakiwa, Irenakaip Taipitsti, Gobierno Rumaira Kitainawa, Corpauja Histarañataki, Ukatakisti, Kumarainto Kamtawinakasti, Aski Vinokarakitaina, Ukamata, Paipach Suyuhata, Kenakasar Nakapanyapataki. Akira Corpauhasti, Mamara Kim Sakalko Paxina Campeo, Hislanta Tawin Hesirakina, Ukanakasti Empresario Nakaro, Algeri Nakarusti, Sintiwa Hanual Tairaki. Y a Tiaura Campi Saranta Sipkakiyani, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Ukata y Pehuitatja, Pataka, Pusitunka, Pakalkuni, Warankans, Warankapa, Solesa, Tuertua, Wakist, Abhatairaja, Uma, Irpayaraka, Lutata Yapataki, Ukakipkaraki, Yahara Campi, Lutata Yapatakeja, Sukta, Warankaya, Ukama, Yapuya, Pucherirakatakiwa, Akiri proyecto sata ukarakaja sartea ta karakine ukajo walharira kawa sapjeja kusapuriniwa akiri apuchirira katakeja sasira utusi pakiñani Jepa Kim Safaxinakana, Paire Reforma Agraria Sata, Ukatakisti, Midagri Ukataipita, Pataka, Positunka Pakalakuni, Warankapa, Ukakolkewa Irakarakiteina, Tunkaya Tunkane Iranakawinak Duranyataki, Umanak Sartayataki, Walhasulkasuinakana, Ankach Piura, Lambayeke, La Libertad, Ika, Arequipa, Ukakikparaki, Moquegua Sulkasuyunakana, Akiri Lorawinakatsti, Tunka Mayanisti, Hichawalu Resiskaraki, Kim Sakalkunisti, Tukuyata Harakiwa, Ukanakasti, Askiwa Uñaki Pasipkaraki, Kunjamas Lorataski, Ukanaktoquita. Con estos proyectos nosotros favorecemos. Akira Bakichavimpis Nanakasi Anapaparak, Takpachi Yapuluri Nakaro, Ukamatu Panakaku Nakolganakasi Ratapanya Pataki. Ukatakiri Anapawinakampis, Walhau Kunanakasa Chuyaparakinig, Ukamas Mamaran, Payakutis Apsuparakis Pao. Ukakik paraki hichastich amanchatas karakiwa, kamas wakichatas karakiwa, sohtatunka pakalkuni, expedientes técnicos ata ukanaka, tunka payani sulka suyanakana, ukamkik paraki irnakas nyataki, ukatakisti waranka pescapataka waranka pasoles kolkiwa apakapharakini, ukampisti kimsatunka pescan waranka, yapuluriri nakarua yanapapharakini. Ministro Victor Maita Hupasti Kananchandirakiwa, Irnakaip Taipitsti, Akiri Lurawinaka Tukuyanyataki Uchamtaphaxasina, Ukamata Yapu Lurawinakaru Chamanchinataki, Arroz Achuyanyataki, Espárragos, Ukamas Kunaiman Pokutanaka, Ukat Satong Kunakampi, Ukat Yakhahatsti Kunapastunaka Suthinyapataki, Uyuanakataki. Wakabalika chakaro hicha japonita panyari marka petoi pataipit hanya sohtatuka kimsa kalkuni tonelada sata ukama makayara kwa kali warma taipi hitat ha katuk aparakine walhadira kau kusapuri usasirwa saparaki ukama puriti ya kata panyari Pa Waranjan Kust Awengera Maracacharanaca, Programa Nacional de Alimentación Escolar a Calewara Matiana Petapjaneu, Acasti Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipetap Atau, Municipio Provincial Huancavelica, Acañota Taipet, Sohtatun Pacalcoch, Acasohtatun Kim Sacalcone toneladas Mank Anacat, Maracacharanacatakeucatok Abjaneu. Mankayanacas, Decreto Legislativo 1472 Taipeta Inoctatanau, Programa Social Medis Taipeta Iausatanach, Okamhan Kust Atanger Maracachirena Karoyanap Suñatakeu, Hapanacastanyang Kausan Pachanahan Kust Awingaphanau.
Han kust atankere marakacharena karo yanapt aseñmones. Sapacanasas camisas y atacarena casaro chorasaj. O kam kipkau. Sapa maracacheres kim sacanastana caucatocht abjaneo. Conservas de pescado en aceite vegetal, leche, arroz, ajeriosa y akamang ayaanakas. Hopanacaros ya tung tung oronakan yanapt abjanej. Pachamama ora kesaha nyapau ukat sahaniwa usunta ixnati sasirwa makusawa kichawa sarate para kitaina San Jerónimo de Turán sulka para kaukitarja malkina kwa malki phanare sasiro para kaha anta para kitaina kurka masakiti ya tiaweja ya khata phanyani. Sistema de riego por goteo satukatay pempe penonaka keñuanaka ukakipkarake yukalet qojanaka para heyachi lo machaca ujetana malkirapjana San Jerónimo de Tunán distrito Chaca Ujetan Huancayo provincia Ujetan Erenaka Eyonakat Erepterenaka ukakipkarake marakacheranakas Otellanakan Guararasen Chajayapjanau Okamat Orake Ujetach Arañaskeu Akam Kokanaka Hilaraña Patak. El día de hoy estamos Akachakan malkisip karak tuwaran kapinos ukanak ukatakan kambiste naira urunakan askipacha irnakatas karakina. Desde hace unos días atrás. Acamampeo Dirección Regional de Agricultura Junem Acañota Taebet Hechamaras Kokanak Malikesen Hakawes Uthius Sat Campañampeo Kailtapje. Teniendo en claro concepto Amta taraki malkintañaj mawarankan warankap ukakokanak hunin sulka suyuna ukas kallanta parak malkintañaj San Jerónimo kachakana kunhemate sulka suy peqintaipits askiwa muyarakej ukamat pachamar sumpach kunampis unhiñataki. Ni apa guarankane penot yukaletot o kakipkarake keñualanakat kokanakaw tungkapakal konektarianakan yachi para gelo machakao getano malquiera sener. Porque están haciendo todo el esfuerzo posible. San Jerónimo de Tunan Ayot Marcacherena Karuaskenak Sapjapont, Hopanakampe Akamarus Poret Abharaktan, Wañas Waint Ataspanza Hopanakaj Cheje Asipkaponi. De la comunidad del distrito de San Jerónimo de Tunán. Okurus Pachamamasarus es hacen el octapjarakenau, Tuk ayasen yateres de mait asenau okat. Pocotanacampich o kempi apellam petón con buak asen o kakepkara que bueno pichal asen pachamamaru loktana. Murata barca pasinaka anchita ha oit aseta kaha ma kusapankau kura sutiriwa suba atawa palabra de aymara ukama sutiriwa kire pankaja purata barca pasinaka kitisa ataira hilata Daniel Quispe Machaca akan wali subak atau kurhamati akururakanha wali kuswa amt asip karakterha Semana de la Identidad Aymara Satilat Kuyagaraka walhanirakawa kureimar amuit auraka amuit o paraktarwa aka ururakanha ukatwa ampi hichakuterha kiriha tuketa hani hicha hutiri domingo Patunka kimsani ansasa patunka bayani uraka saraki para kiri pasenha ukurwa unyast etani ukurwa ampi wali kusa ut etarakini hype o chekan kariu softa hype ru ampi kipka sapanyani redes sociales ukata ipitwa ut etakarakini Facebook kolektiwa Aymara ukata ipitwa ampi utari paras mahilat kuyakaraka uka kip karaki wal hacha karakatu akwaha ut etaskariu sasirwa kanast ut karaki hilata kipka Daniel Machaca Hanukah Daniel Quispe Machaca upasa Facebook ukata ipitha upaha askarakiri uhilat kuyakaraka ukabaha wali kusa qilq atawa nayasa ulyart araktua hakaura kasata qilq ata naira pachat pacak kun hamsa achachila nakasa wuchana kasaha sana apatainaha ukata wali kusa qilq atawa uhilat kuyakaraka hukampe Aymara nakaha naira kataru saranta sip kakinyani akama qilq asip kakinyani Aymara nakaha kunaymar qilqan yatiphtana hanicha pakana qilq aphtana kipka arupir waraka qilq aphtana yaqarakampi qilq aphtana kunay mananakwa qilqan hayatip kharaktana kunay mananakwa lutansa yatip kharaktana kama wali kusaw kamaha mayapsa unyakip aphanyan ampi kuas khalaqa kharakiu uka wali suma unyat ajataki filat kuyakaraka ukampe kha hiwasanaka wakicha weha hichakan tatina tuk eata hiu hichakucha no kanchis wakicha wiro sumka tuqap khanyani